भन्छ माछाको राजा भन्छ मिसा। अनि यो बैगुन चाहिँ पहिला भुट्छु म, भुटेर निकाल्ने अनि मात्रै माछालाई माछामा नुन हालेँ मैले, यो साँधेर हाल्नुपर्छ। লবণ আর হলুদটা দিলাম এর মধ্যে, মেখে বসাবো। এবার বেগুনগুলো ভাজবো, দিলাম বেগুন এই বয়জনকে পরে দিতে হবে, নরম করতে হবে কি थोड़े নুন र हर्दी हालिदिन्छु। नरम भाजा कরার জন্য সেটা হোক আগে ভালো কাটিয়ে ঠান্ডা লাগে। শুরু থেকে লাস্টमा हेर्नु है कति को आंसु प्लान किन्नुमा आंसु रगो 6 পিসি মাত্র হিসেবে यो ভোট দিয়েছি बैगन বেগুনটা ভাজা হচ্ছে। আমাদের এখানে গল্প হচ্ছে কফি দাও না কেন, চা কেন দিলা, আমাকে বলতে হয় না। कॉफी बनाने वाला चा बनाने वाला वही छिलो, আমি জানি না, আমার দোষ নাই। कॉफी खाया खाना चा खेते जाए ना, अच्छा আমরা জানি না কোন বলতা है ना যে कॉफी चा छोड़ नेपालीमा बोल्नु न, नेपाली नाइ त नेपाली पनि बंगाली पनि बा दुईटै भयो, एक एक दोली खाना কি বলবো। আমরা এই দেশেই থাকি তো দুই ভাষা তো আমাদের বলতে হয় না, हामीलाई धेरै भाषा बोल्न आउँछ त थाहा छैन। भाजा হবে, একটু ভাজা হোক। এই বেগুনগুলো তো তেল খুব খাও ভালো না, বেগুন यसमा धेरै तेल हाल्नु पर्दैन त्यस्तो प्यानमा, এই জন্য তো ভাবছি তাও দেখি अलि हालेर मैं तो চাইছি তাও দেখি স্টাইলে যে ভাজা করে নামায় নেব, তারপরে মাছগুলো মাছের মধ্যে মশলাটা দিয়ে দিই। দাঁড়া এই সরষা বাটা লঙ্কাগুলো একটু দিয়ে চিরা দেবো, যে আমি সরষা বাটা
সরষে বাটা, সরষে বাটা এর মধ্যে দিলাম। এটা দিয়ে মাখবো। तोरी हाल्दिएको मैले पिसेर, खाली तोरी है, लसुन ससुन के पनि होइन, खाली तोरी र खोर्सानीमै यो माछा पाक्छ। खोर्सानी पनि फेरि पिसेको होइन नि, फेरि सिङ्गै अब बैगन भइसकेको छ निकाल्ने, खाली पाएर सामने ऐसे डाला था क्या? ये कोई टेस्ट करके ऐसा और निकालने लगे के गर्नु तेल। अब माछा पकाउने, अनि यो माछाको लागि सुरुमा खाने तेल शुद्ध देशी तेल, यति कश्मिरी धुलो खोर्सानी यो माछामा, अनि यहाँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ के हेर्दै हुन्छ यहाँ? यतिकै नि होइन, दाजुलाई यहाँ सिकेको हौ, तेरो दाजुले नै तपाईँलाई सिकाउनु हो त, तपाईँले दाजुलाई सिकाउनुहुन्छ फेरि। अनि हात धुनु न। यो चाहिँ कालो जिरा, यो चाहिँ अप्सनल हो। ए अप्सनल होइन, यो चाहिन्छ नि क्या, यो माछामा चाहिँ यो चाहिन्छ। कालो जिरा चाहिन्छ है यो तेलमा, माछामा कालो जिरा चाहिँ कम्पलसरी हो। तेल तातिसकेको छ, तेल गरम भइरहेको छ, कालो जिराको लागि ल। अब यो मुट्नु कलर कम कलरको लागि হলুদ গুঁড়ো এবার ভালো না, অতই হয় না, আগেরগুলো কি সুন্দর। अब यो माछा हाल्दिए पानी हाल्ने, दुईजना बसेर पकाउँदै हुन्छ। पानी अझै हालिदिएँ मैले, একটু জল দিলাম আর একটু, কেন আজকে সবাই আছি আমরা একসাথে, অন্যদিন তো খালি বুনো থাকে। বেগুন আবার হালদিয়েको मैले भुटेको बैगुन, বেগুনগুলো দিলাম, ভাজা বেগুনগুলো। আমাদের নেপালে সেলরুটি খাচ্ছি, প্রসাদ। ভিডিও छ भन्नु न, ভিডিও गएर हेर्न भन्नु न। আমার ভিডিও আছে তো সেলরুটি না, এখন প্রসাদ খাচ্ছি সেলরুটি, ওই জন্য দাঁত নাই তো অসুবিধা হচ্ছে। আমার ভিডিওতে না সেলরুটির ভিডিও আছে দেওয়া, তোমাদের দেখে নিও, ওর মধ্যে আছে আমার সেলরুটি বানাবারই। এই যে মাছটা হয়ে গেছে, এবার নামাবো। भइसकेको छ माछा, मैले पकाएको भिडियो छ है सेलरोटीको, हेर्नु है तपाईँहरू। अब अचार बनाउने, কিন্তু বলছিলাম না আমরা মূলা দিয়ে টমেটো আর মটরশুঁটি দিয়ে আচার বানাবো, এই যাচ্ছে বানাচ্ছে আমার ছেলের বউ, যেরকম করে বানাচ্ছে ওরকম করে তোমরা দেখো, ওরকম করে বানাবা, ভালো লাগে খুব। এই যে কি দিবা এবার বলে দিও, পাঁচফোড়ন মতো আচার বানানো থাকবে, নেপালিতে বলবা, কারণ তোমার বাংলাটা একটু কম আছে তো।
चाहिँ खोर्सानी टमाटर अनि यहाँ मटरको रेडी छ। यहाँ पनि अदुवाको पेस्ट अनि लसुन किचिक पारेको छ। अब यहाँनिर जान्छ टमाटर, পাঁচফোড়ন আর লঙ্কা দিল। প্রথমে কাঁচা লঙ্কা আর পাঁচফোড়নটা সম্বারে দিল, দেওয়ার পরে দিল মূলা দেওয়ার পরে এখন টমাটো দিল, এখন মটরশুঁটিগুলো দিল, তারপরে দিল রসুন আর এগুলো লঙ্কা দিতে, এগুলো পরে দিতে হবে। এটাই দিয়ে বলে না अब हाल्ने बेसार, एबार जेठी दिलो बेसार, बेसारमा गाइज होलु, एबार लवण नुन लिनुभयो। अब चाहिँ मसला अचार चाहिँ बनेर यस्तो भइसक्यो। अब यहाँ चाहिँ के हाल्दै हुन्छ यो धुलो, किनकि नेपाली अचार बनाएपछि आलसको धुलो नभए तिलको धुलो कि त छोप एउटा न एउटा हालिन्छ। দিল ওইটা তোমার পিসিটা ভেজে ওইটা গুন্ডি করা হয়েছে, ওইটা দিল লাস্টে, আরো টেস্ট হয়। তোমরা দিতেও পারো, নাও দিতে পারো, নিজের ইচ্ছা। এটা আমি মিশিয়ে দিলাম আমাদের স্বাদের অনুসার। खाना रेडी भइसक्यो गाइज, खाना रेडी भइसक्यो। यहाँ हेर्नु इलिस माछा, कुन माछा अरे हिल्सा माछा, माथिबाट खोर्सानी 2टा अनि अचार छ। यहाँनिर धुवा आउँदैछ अचारबाट, छ साग अनि भात, घिउ चाहिँ हुँदैन किनभने माछा छ होइन। अब खानाको पनि रेडी छ खाना गाइज होइन। अब के गर्ने, अब वहाँ पुऱ्याउने अनि टेस्ट गरेर दादु खाना खानु कस्तो भयो हेर्नु। अनि अप्ठ्यारो भयो भुइँमा बस्न, धेरै मोटाउनु भयो, भोलिदेखि कुद्न जानु। ठुलो बाबा तपाईँले खानुभयो? खाएर हेर्नुहोस् न पहिला, खाएर टेस्ट गरेर हेर्नु कस्तो भयो। मिठो भयो, राम्रो छ। एकचोटि माछा खाएर देखाइदिनु। नामै त हिल्सा हो, मिठो भइहाल्छ नि। त्यत्रो महँगो माछा 2000 रुपियाँ किलो आइन्छ। पहिला काँडा चाहिँ केलाउनु पर्छ। 10 बजीदेखि खाना बसेको 12 बजेर काँडा केलाउनु একদম কাটা হয় এটা, এর জন্য বললাম জাস্ট খুব ভয় করে আমার এই সমস্যা, কারণ গাছে আমার कस्तो भएछ? राम्रो टेस्टी होइन? तपाईँ खाएर हेर्नु न, खाँदै हुन्छ। ভালো তো হবেই রে, 2000 টাকা কিলো না এটা। अन्डा ডিম আছে। अन्डा चाहिँ कस्तो छ? अन्डा कस्तो हुन्छ जस्तो मिठो एकदम। हात कुखुराको अन्डा माछाको भने अन्डा त्यस्तै खाएर देखाइदिनु। मिठो मिठो छ। वाउ भन्नु न, वाउ भन्नु न एकचोटि। अचार खाएर वाह वाउ राम्रो मिठो भयो सब्जी। আমি এখন খাচ্ছি, আমার তো আবার চশমা লাগাই খাতে লাগে একদম এরকম। এই মাছে একটু কাটা বাবা, অন্য মাছেও লাগাতেই হয়, এইটাতে তো আরো বেশি, খুব কাটা। दिदी बहिनीहरू एकदम काँडा छ कि, अनि म त चस्मा लगाएर खानुपर्छ, के गर्नु। बिस्तारै बिस्तारै खाइरहेको छ, एकदम काँडा छ क्या, यो कपाल जस्तै काँडा हुन्छ यो माछामा। आजको लागि यस्तै यो भिडियो मलाई मेरो कस्तो लाग्यो होइन, नयाँ भिडियो लाइक गरिदिनु होला तपाईँहरू। तपाईँहरूले सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई। তোমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার এই ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখছো। সাবস্ক্রাইব করে দিও, লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও বন্ধুদের। এরকমভাবেই আমার পাশে থাকবে। আজকের মতন